কেবল জয়েন্ট। জয়েন্ট কাকে বলে? বিদ্যুৎ পরিবহন, সরবরাহ, বণ্টন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক তারের বা কেবলের সাথে অন্য তার বা কেবল যুক্ত করে দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয় এবং এক লাইন হতে অন্য লাইনে সাপ্লাই নেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক লাইনে অথবা সার্কিটে এক তারের প্রান্তের সাথে অন্য তারের প্রান্ত যুক্ত করাকে জয়েন্ট বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক জয়েন্টসমূহ হল পিগটেইল জয়েন্ট, বেল হ্যাঙ্গার জয়েন্ট, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট, টার্ন ব্রেক জয়েন্ট, ব্রিটানিয়া জয়েন্ট, স্ক্রাফট জয়েন্ট, ম্যারিট জয়েন্ট এবং ডুপ্লেক্স জয়েন্ট। জয়েন্ট করার পদক্ষেপসমূহ। জয়েন্ট করার পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ। 5টি পদক্ষেপ আছে। নাম্বার 1 স্কিনিং, নাম্বার 2 স্ক্রেপিং, নাম্বার 3 স্লাইসিং, নাম্বার 4 সোল্ডারিং, নাম্বার 5 টেপিং। এখন আমরা প্রতিটি পদ্ধতি সম্বন্ধে জানব। নাম্বার 1 স্কিনিং। ইনসুলেশন যুক্ত তারের ইনসুলেশন সরানোকে স্কিনিং বলে। নাম্বার 2 স্ক্রেপিং। ইনসুলেশন সরানোর পর কন্ডাক্টরের উপরের ময়লা পরিষ্কার করাকে স্ক্রেপিং বলে। নাম্বার 3 স্লাইসিং। জয়েন্টের টাইপ ও প্রকার অনুসারে কন্ডাক্টরের সাথে কন্ডাক্টর জড়ানোকে স্লাইসিং বলে, কেবল জয়েন্ট। নাম্বার 4 সোল্ডারিং। স্লাইসিং এর পর কন্ডাক্টরের প্যাচের মাঝখানে গলিত ধাতব খাদ দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়াকে সোল্ডারিং বলে। সোল্ডারিং লিড এবং টিনের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণত সোল্ডারে 60/40 সোল্ডারিংয়ের জন্য শতকরা 60 ভাগ সীসা এবং 40 ভাগ টিন থাকে। কন্ডাক্টর এবং সোল্ডারের মধ্যে সঠিক বন্ধন সৃষ্টি করার জন্য সোল্ডারিং ফ্লাক্স ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় সোল্ডারিং ফ্লাক্সের পরিবর্তে রজন ব্যবহার করা হয়, যা কন্ডাক্টরের অক্সাইড পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। নাম্বার 5 টেপিং। সোল্ডারিং শেষে জয়েন্টের কন্ডাক্টরে ইনসুলেটিং টেপ জড়িয়ে দেওয়াকে টেপিং বলে। বিভিন্ন জয়েন্টের ব্যবহার। নাম্বার 1 পিগটেইল জয়েন্ট। ওয়্যারিংয়ের কাজে সুইচ বোর্ডে এবং জয়েন্ট বক্সে ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 2 বেল হ্যাঙ্গার জয়েন্ট। যেখানে তারের উপর টান থাকতে পারে সেখানে ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 3 ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট। যেখানে তারের উপর অল্প টান থাকে সেখানে ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 4 টার্ন ব্রেক জয়েন্ট। যেখানে তারের উপর অল্প টান থাকে সেখানে ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 5 ব্রিটানিয়া জয়েন্ট। যেখানে তারের উপর কোনো টান থাকে না সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। স্ক্র্যাপ জয়েন্ট। যেখানে কোনো টান থাকে না সেখানে স্ক্র্যাপ জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 7 ম্যারিট জয়েন্ট। মাল্টিস্ট্যান্ড তারের জন্য ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 8 ডুপ্লেক্স জয়েন্ট। ওয়্যারিংয়ের কাজে টুইন কোর তারের জন্য ব্যবহার করা হয়। सबसे पहले हम आपको ट्विस्ट जॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। जब हम किसी सॉकेट या स्विच में आपस में जब दो वायर को उस सॉकेट या स्विच में ज्वाइंट करते हैं तो उसे किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके लिए हम ये दो वायर को आपस में लेके इस प्रकार से क्रॉस में रख के फिर उन्हें आपस में इस प्रकार से ट्विस्ट करते जाते हैं। ये हमारा ट्विस्ट जॉइंट तैयार हो गया है। इसके बाद जो हमारा दूसरा जॉइंट है वो कहलाता है स्ट्रेट जॉइंट, जिसमें हम वायर को
आपस में स्ट्रेट में ज्वाइंट करते हैं, इसके लिए हम दोनों वायर को इस प्रकार से ऐसे फैला लेते हैं। ये इस प्रकार से हम फैला के इनको आपस में इस प्रकार से ऐसे करके और आधे से ज़्यादा इस प्रकार से रख के फिर एक साइड से पकड़कर इस प्रकार से मूव करते जाते हैं, ट्विस्ट करते जाते हैं। इसके बाद दूसरे साइड से भी हम इसी प्रकार से इस तरीके से ये हमारा दूसरा जॉइंट स्ट्रेट जॉइंट तैयार हो गया है। इसी प्रकार से एक और स्ट्रेट जॉइंट को हम इस प्रकार से दो वायर लेते हैं और इनमें हर एक वायर को हम 50-50 इस प्रकार से कर लेते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ये करने के बाद आपस में इस प्रकार से हाफ में इसको इस प्रकार से ले जाते हैं और इस तरीके से वायर को ज्वाइंट किया जाता है। इसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से को भी ये इस तरीके से हमारा दूसरा भी स्ट्रेट जॉइंट तैयार हो गया। इसके बाद फिर हमारा टी जॉइंट बनता है। तो उसके लिए हम एक जैसे कोई स्ट्रेट वायर एक जा रहा है और उसमें हम फिर एक टर्मिनल एक कनेक्शन हमें निकालना होता है। तो उसके लिए हम इस वायर को इस प्रकार से बीच में से आपस में छील लेते हैं और दो हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनके वायर को आधा आधा कर देते हैं। उसके बाद ये वायर को भी दो हिस्सों में ले लेते हैं। इसके बाद इस प्रकार से हम इसके सेंटर में इस प्रकार से कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इनको अपोजिट डायरेक्शन में हम इस प्रकार से ट्विस्ट करते हैं। इस तरीके से हमारा टी जॉइंट तैयार होता है। ये हमारा टी जॉइंट प्रॉपरली तैयार हो चुका है।
अब इसे और स्ट्रेंथ देने के लिए हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रॉपरली हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे। वायर स्ट्रिपर की मदद से हम इसको एक्स्ट्रा हिस्से को कट कर देते हैं। तो ये हमारा प्रॉपरली वायर ज्वाइंट हो चुका है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी वायर में सोल्डरिंग करेंगे। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा इसको हीट कर देते हैं। इससे इसकी वायर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम सभी वायर की सोल्डरिंग कर सकते हैं, जिससे सभी वायर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी।